Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Peter Gardosh, and first for the news in English. The government spokesperson said that 2022 will start with significant wage increases. The state will spend 800 billion Hungarian forints on wage increases in the public sector, and the government will help businesses implement the minimum wage increase by cutting taxes by altogether 750 billion forints, said Alexandra Szentkirály. These wage increases will not be possible without good economic performance and sound financial management, she added. From January, nurses' wages will rise by another 21%, and the doctors' wage increase program will continue. The latter will increase doctors' salaries by an average of 2.5 times compared to 2020. Also from January, the salaries of social, nursery and cultural workers will increase by 20%, while teachers, police and soldiers will receive a 10% pay rise, and in February, law enforcement officers will receive an extra 6 months' pay and weapons allowances. Tristan Azbej, head of the State Secretariat for the Assistance of Persecuted Christians and the Hungary Helps program, reported on the Hungarian government's response to the Armenian-Azeri conflict and the situation of Christians in the Middle East on Heti TV's Pirkadat program. The politician reported on a successful operation at the end of 2021, mentioning that Hungary Helps is not only concerned with persecuted Christians, but also with humanitarian issues. In the Armenian-Azerbaijani conflict, the Hungarian government held talks with its Azerbaijani counterpart on helping Armenia, which resulted in Azerbaijan sending Armenian prisoners of war to Hungary, who were taken home to Yerevan as a Christmas present from the Hungarian government. In addition, Hungary also gave 100,000 vaccines to the Armenians. 2 Israeli Air Force officers were killed when they crashed an Army Atalev helicopter during a training flight off the coast of Haifa city. On Tuesday, the Israeli military identified the 2 crew members killed in the crash, Lieutenant Colonel Erez Sahiani and Major Chen Fogel. Sahiani was serving as deputy commander of the Ramat David Air Base, southeast of Haifa. A helicopter was carrying a crew of 3, a naval patrol and 2 pilots. The patrolman was rescued and taken to Rambam Hospital in a moderately serious condition. The 2 pilots were pronounced dead after resuscitation attempts. Israel has identified the most new infections since the outbreak of the coronavirus, almost 12,000 in the 5th wave of the pandemic dominated by the Omicron virus variant. The latest figures show that 11,978 new infections were identified in more than 200,000 tests carried out on Tuesday, 6.65% of which were positive. Never before have so many virus carriers have found in Israel in one day since the outbreak began last year. Prime Minister Naftali Bennett personally informed that the first study in Israel showed that antibody levels in the blood jumped nearly 5-fold a week after the 4th vaccination. This week, the vaccination of vulnerable groups and people over 60 years of age began with the 4th dose, the 2nd booster, to increase immunity to the virus. The number of COVID patients in hospitals has risen further to 285, of whom 125 are in a serious condition and 38 require ventilator assistance. The state of emergency was extended to the whole country after protesters in Taldykorgan, the capital of the Almaty region, knocked down a statue of former President Nursultan Nazarbayev erected in 2016. In the country's largest city, Almaty, whose airport was occupied by protesters on Wednesday evening, dozens of protesters stormed the headquarters of the Kazakh National Security Committee and seized the building. President Tokayev later announced that the airport had been retaken and that the army would be deployed to restore order. According to the Interior Ministry, there were 8 victims of the protests, who the ministry said were members of the law enforcement agencies. In addition, more than 300 people were reported injured. Kazakhstan on Wednesday declared a state of emergency in the capital and the country's largest city, Almaty, after protesters stormed and burned public buildings in heavy rioting. The German government wants to avoid general closures despite a marked increase in the number of infected people due to the spread of the Omicron variant of the virus, said German Finance Minister Christian Lindner.
Health Minister Karl Lauterbach said that further restrictions would be necessary in any case. Mr. Lindner told the German daily Stuttgarter Nachrichten that national and regional closures would be avoided in the future. He added that the aim was to keep social life unchanged as long as possible and to avoid social damage. NATO Secretary Jens Stoltenberg has convened an extraordinary meeting of the NATO-Russia Council at ambassadorial level to be held in Brussels on the 12th of January, said the Military Alliance's press office. According to the information, the meeting was convened to ease tensions along the Ukrainian border following the Russian troop withdrawal. Stoltenberg had already said, following a meeting of allied defense ministers in October, that there was a need to resume dialogue with Russia, especially now that relations between NATO and Russia had sunk to a low level not seen since the end of the Cold War. Warning shots were fired on Tuesday by Cypriot police in the town of Paphos to disperse a group of around 200 migrants, while riots also broke out at a reception camp near Nicosia. In both cases, migrants threw stones at police, who detained several rioters. The Cypriot police said in a statement on Wednesday morning that it was not yet known what had triggered the riots. According to Cypriot press reports, locals in the neighborhood of Paphos complain that immigrants have created a virtual ghetto in the settlement where hundreds of people live and that the police are no longer in control of the situation. According to the Cypriot Interior Ministry, 4,000 migrants arrived in the island country in October and November last year alone. According to EU statistics, Cyprus received the highest number of asylum seekers in the EU in 2020 in relation to its population. And finally, for the weather, Saturday expected to be overcast. Precipitation is expected to shift eastwards in the afternoon, with clouds decreasing in the west. On Sunday, it will remain mostly cloudy, but widespread persistent precipitation is unlikely. Daytime heights are expected to be around freezing point to plus 4 degrees Celsius on Saturday and plus 2 degrees Celsius on Sunday. Well, for further information, please visit our websites at www.hetitv.com or breuerpress.com. So much for the news in English, and now we continue with the news in German. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardosch und nun zu den Nachrichten auf Deutsch. Die Regierungssprecherin sagte, dass das Jahr 2022 mit deutlichen Lohnerhöhungen beginnen wird. Der Staat werde 800 Milliarden Forint für Lohnerhöhungen im öffentlichen Sektor ausgeben und die Regierung werde den Unternehmen bei der Umsetzung der Mindestlohnerhöhung helfen, indem sie die Steuern um 750 Milliarden Forint senke, sagte Alexandra Sendkirai. Diese Lohnerhöhungen wären ohne eine gute Wirtschaftsleistung und eine solide Finanzverwaltung nicht möglich, fügte sie hinzu. Ab Januar werden die Löhne von Krankenschwestern und Pflegern um weitere 21% steigen und das Lohnsteigerungsprogramm für Ärzte wird fortgesetzt. Letzteres wird die Gehälter der Ärzte im Vergleich zu 2020 um das 2,5-fache erhöhen. Ebenfalls ab Januar werden die Gehälter von Sozialarbeitern, Erziehern und Kulturschaffenden um 20% angehoben, während Lehrer, Polizisten und Soldaten eine Gehaltserhöhung von 10% erhalten und im Februar werden Ordnungshüter ein zusätzliches 6-Monatsgehalt und eine Waffenzulage erhalten. Tristan Azbey, Leiter des Staatssekretariats für die Unterstützung verfolgter Christen und des Programms Ungarn hilft, berichtete in der Sendung Pirkadat von Heti TV über die Reaktion der ungarischen Regierung auf den armenisch-aserbaidschanischen Konflikt und die Situation der Christen im Nahen Osten. Der Politiker berichtete über eine erfolgreiche Operation Ende 2021 und erwähnte, dass sich Ungarn hilft nicht nur um verfolgte Christen kümmert, sondern auch um humanitäre Fragen. Im armenisch-aserbaidschanischen Konflikt führte die Regierung Gespräche mit ihrem aserbaidschanischen Amtskollegen über die Hilfe für Armenien, was dazu führte, dass Aserbaidschan armenische Kriegsgefangene nach Ungarn schickte, die als Weihnachtsgeschenk der ungarischen Regierung nach Jerewan zurückgebracht wurden. Darüber hinaus stellte Ungarn den Armeniern 100.000 Impfstoffe zur Verfügung.
2 Offiziere der israelischen Luftwaffe sind beim Absturz eines Atalef-Hubschraubers der Armee während eines Übungsfluges vor der Küste der Stadt Haifa ums Leben gekommen. Am Dienstag identifizierte das israelische Militär die beiden bei dem Absturz getöteten Besatzungsmitglieder Obererstleutenant Erez Sachiani und Major Shen Vogel. Sachiani war stellvertretender Kommandant des Luftwaffenstützpunktes Ramat David südöstlich von Haifa. Der Hubschrauber hatte eine 3-köpfige Besatzung an Bord, eine Marinenstreife und die beiden Piloten. Der Patrouilleur wurde gerettet und in einem mittelschweren Zustand in das Rambam-Krankenhaus gebracht. Die beiden Piloten wurden nach Wiederbelebungsversuchen für tot erklärt. Israel hat in der 5. Welle der Epidemie, die von der Omikron-Virusvariante dominiert wird, die meisten Neuinfektionen seit dem Ausbruch des Coronavirus festgestellt, nämlich fast 12.000. Die neuesten Zahlen zeigen, dass bei mehr als 200.000 am Dienstag durchgeführten Tests 11.978 Neuinfektionen festgestellt wurden, von denen 6,65% positiv waren. Seit Beginn des Ausbruches im vergangenen Jahr wurden in Israel noch nie so viele Virusträger an einem einzigen Tag gefunden. Ministerpräsident Naftali Bennett teilte persönlich mit, dass die erste Studie in Israel gezeigt habe, dass die Antikörperspiegel im Blut eine Woche nach der 4. Impfung fast um das 5-fache angestiegen seien. In dieser Woche begann die Auffrischungsimpfung von gefährdeten Gruppen und Personen über 60 Jahren mit der 4. Dosis der 2. Auffrischungsimpfung, um die Immunität gegen das Virus zu erhöhen. Die Zahl der Covid-Patienten in den Krankenhäusern ist weiter auf 285 angestiegen, von denen sich 125 in einem ersten Zustand befinden und 38 beatmet werden müssen. Der Ausnahmezustand wurde auf das ganze Land ausgeweitet, nachdem Demonstranten in Tal di-Khorgan, der Hauptstadt der Region Almaty, eine 2016 errichtete Statue des ehemaligen Präsidenten Nursultan Nazarbayev umgestoßen hatten. In der größten Stadt des Landes Almaty, deren Flughafen am Mittwochabend von Demonstranten besetzt wurde, stürmten Dutzende von Demonstranten den Sitz des kasachischen Nationalen Sicherheitskomitees und nahmen das Gebäude in Besitz. Präsident Tokajew verkündete später, dass der Flughafen zurückerobert worden sei und die Armee zur Wiederherstellung der Ordnung eingesetzt worden werde. Nach Angaben des Innenministeriums gab es 8 Opfer der Proteste, bei denen es sich nach Angaben des Ministeriums um Mitglieder der Strafverfolgungsbehörden handelte. Darüber hinaus wurden mehr als 300 Menschen verletzt. Kasachstan hatte am Mittwoch den Ausnahmezustand über die Hauptstadt und die größte Stadt des Landes Almaty verhängt, nachdem Demonstranten bei schweren Ausschreitungen öffentliche Gebäude gestürmt und in Brand gesetzt hatten. Die deutsche Regierung will trotz eines deutlichen Anstieges der Zahl der Infizierten aufgrund der Ausbreitung der Omikron-Variante des Coronavirus generelle Schließungen vermeiden, so Bundesfinanzminister Christian Lindner. Gesundheitsminister Karl Lauterbach sagte, dass weitere Beschränkungen in jedem Fall notwendig seien. Lindner sagte den Stuttgarter Nachrichten, dass nationale und regionale Schließungen in Zukunft vermieden werden sollen. Ziel sei es, das gesellschaftliche Leben so lange wie möglich aufrechtzuerhalten und sozialen Schaden zu vermeiden. NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat eine außerordentliche Sitzung des NATO-Russland-Rates auf Botschafterebene einberufen, die am 12. Januar in Brüssel stattfinden soll, teilte die Pressestelle des Militärbündnisses mit. Den Angaben zufolge wurde das Treffen einberufen, um die Spannungen an der ukrainischen Grenze nach dem russischen Truppenabzug zu verringern. Stoltenberg hatte bereits im Anschluss an ein Treffen der Verteidigungsminister der NATO-Staaten im Oktober erklärt, dass der Dialog mit Russland wieder aufgenommen werden müsse, insbesondere jetzt, da die Beziehungen zwischen der NATO und Russland auf einen Tiefpunkt gesunken seien, wie es ihm seit Ende des Kalten Krieges nicht mehr gegeben habe. Der Generalsekretär erklärte: Am Dienstag gab die zyprische Polizei in der Stadt Paphos Warnschüsse ab, um eine Gruppe von rund 200 Migranten zu zerstreuen, während es in einem Auffanglager in der Nähe von Nikosia ebenfalls zu Ausschreitungen kam. In beiden Fällen warfen die Migranten Steine auf die Polizei, die mehrere Randalierer festnahmen. Die zypriotische Polizei erklärte am Mittwochmorgen in einer Erklärung, dass der Auslöser für die Krawalle noch nicht bekannt sei. Nach zyprischen Presseberichten beklagen sich die Bewohner eines Viertels von Paphos, dass die Einwanderer in der Siedlung, in der Hunderte von Menschen leben, ein regelrechtes Ghetto geschaffen haben und dass die Polizei die Situation nicht mehr unter Kontrolle hat. Nach Angaben des zyprischen Innenministeriums kamen allein in Oktober und November letzten Jahres 4.000 Migranten in den Inselstaat an.
Laut EU-Statistiken hat Zypern im Jahr 2020 im Verhältnis zu seiner Bevölkerung die meisten Asylbewerber in der EU aufgenommen. Und schließlich zum Wetter. Der Samstag wird voraussichtlich stark bewölkt. Die Niederschläge sollen sich am Nachmittag nach Osten verlagern, wobei die Bewölkung im Westen abnimmt. Am Sonntag bleibt es meist bewölkt, aber es ist nicht mit anhaltenden Niederschlägen zu rechnen. Die Tageshöchstwerte liegen am Samstag bei 0 bis plus 4 Grad und am Sonntag bei plus 2 Grad Celsius. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.hettitv.com sowie www.breuerpresse.com. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und nun zu den Nachrichten auf Französisch. Bonjour à tous et bienvenue à HettitV. Je m'appelle Peter Gardosch et ce sont les titres en français. Selon le communiqué de la porte-parole du gouvernement, l'année 2022 commencera par d'importantes augmentations des salaires. L'État dépensera 800 milliards de forints pour augmenter les salaires dans le secteur public et le gouvernement aidera les entrepreneurs à mettre en œuvre l'augmentation du salaire minimum en réduisant les impôts de 750 milliards de forints, a indiqué Alexandra Sent-Kirai. Ces augmentations des salaires n'auraient pas été possibles sans de bonnes performances économiques et une gestion financière saine, a-t-elle ajouté. À partir du mois de janvier, les salaires des infirmières augmenteront de nouveau de 21%. Le programme d'augmentation des salaires des médecins sera également poursuivi. Grâce à celui-ci, les salaires des médecins auront augmenté en moyenne de 2,5 fois par rapport à 2020. Les salaires des travailleurs sociaux, des crèches et du secteur culturel augmenteront également de 20% à partir du mois de janvier. De plus, les enseignants, les policiers et les militaires bénéficieront d'une augmentation des salaires de 10% et en février, les agents des forces de l'ordre recevront une prime équivalente à 6 mois de salaire. Dans l'émission Pirkolot de HettitV, Azbey Tristan, le secrétaire d'État au cabinet du Premier ministre responsable du programme Hungary Helps en faveur des chrétiens persécutés, a décrit les actions du gouvernement hongrois menées dans le conflit arméno-azerbaïdjanais et la situation des chrétiens au Moyen-Orient. Le responsable politique a fait état d'une démarche réalisée avec succès fin 2021, à propos de laquelle il a mentionné qu'en plus du soutien aux chrétiens persécutés, les questions humanitaires étaient également au cœur des préoccupations des Hungary Helps. Dans les conflits arméno-azerbaïdjanais, pour aider l'Arménie, le gouvernement hongrois a mené des négociations avec son partenaire azerbaïdjanais, ce qui a conduit l'Azerbaïdjan à envoyer des prisonniers de guerre arméniens en Hongrie qui, en guise de cadeaux de Noël, ont été ramenés à Yerevan pour le gouvernement hongrois. De plus, la Hongrie a fourni de 5 000 vaccins aux Arméniens. 2 officiers de l'armée de l'air israélien ont été tués lorsqu'ils se sont encrassés avec un hélicoptère militaire de type ATLF lors d'un vol entraînement effectué au large des côtes de Haïfa. Mardi, l'armée israélienne a identifié 2 membres d'équipage décédés dans l'accident, le lieutenant-colonel Erez Sachiani et le major Jean Fogel. Erez Sachiani a été commandant adjoint de la base aérienne de Ramat David au sud-est de Haïfa. L'hélicoptère a arbitré un équipage composé de 3 personnes, un observateur aérien et les 2 pilotes. L'observateur aérien a été secouru et transporté à l'hôpital de Rambam dans un état moyennement grave. Après les tentatives de réanimation, les 2 pilotes ont été déclarés morts. En Israël, dans la 5e vague marquée par le variant Omicron, près de 12 000 nouveaux cas de contamination ont été identifiés, ce qui correspond au chiffre le plus élevé depuis le déclenchement de la pandémie de Covid-19.
Selon les derniers rapports, 11 978 nouvelles contaminations ont été identifiées grâce aux plus de 200 000 tests effectués mardi, dont 6,65% ont démontré des résultats positifs. Jamais auparavant, autant de porteurs du virus n'avaient été enregistrés en Israël depuis le début de l'épidémie qui a éclaté il y a 2 ans. Le Premier ministre Naftali Bennett a indiqué personnellement que selon les premières recherches réalisées en Israël, le niveau d'anticorps dans le sang augmentait de près de 5 fois une semaine après l'administration de la 4e injection du vaccin. La revaccination des groupes vulnérables et des personnes de plus de 60 ans a commencé cette semaine avec une 4e dose correspondant à une 2e injection de rappel pour augmenter la protection contre le virus. Le nombre de patients atteints de la COVID-19 traités dans les hôpitaux a encore augmenté pour atteindre 285, dont 125 sont dans un état grave et 38 sont placés sous respirateur artificiel. L'état d'urgence a été instauré sur tout le territoire du Kazakhstan après qu'à Taltykougan, capitale de la région d'Almaty, des manifestants ont démoli la statue de l'ancien président Nursultan Nazarbayev installée en 2016. Almaty, dans la plus grande ville du pays, dont l'aéroport a été occupé par des manifestants mercredi soir, plusieurs dizaines de personnes ont pris d'assaut le siège de la Commission de sécurité nationale kazakh et elles ont occupé le bâtiment. Le président Tokayev a annoncé plus tard que l'aéroport avait été repris et que l'armée serait déployée pour rétablir l'ordre. Mercredi, le Kazakhstan a instauré l'état d'urgence dans la capitale ainsi que dans la plus grande ville du pays, Almaty, après que lors de violentes émeutes, des manifestants ont pris d'assaut et incendié des bâtiments publics. Le ministre allemand des Finances, Christian Lindner, a indiqué que le gouvernement allemand voulait éviter le confinement en dépit de la propagation du variant Omicron du coronavirus a entraîné une forte augmentation du nombre de personnes contaminées. Pour sa part, le ministre de la Santé, Karl Lauterbach, a évoqué la nécessité de nouvelles restrictions. M. Lindner a indiqué au quotidien allemand Stuttgarter Nachrichten que le gouvernement voulait éviter le confinement tant au niveau national que régional. L'objectif est de maintenir la vie sociale inchangée aussi longtemps que possible et d'éviter des dégâts sociaux, a-t-il ajouté. Selon l'annonce du service de presse de l'OTAN, le secrétaire général de l'Alliance Atlantique, Jens Stoltenberg, a convoqué une réunion extraordinaire du Conseil OTAN-Russie qui se tiendra à Bruxelles le 12 janvier. Selon le communiqué, cette réunion a été convoquée afin d'apaiser les tensions actuelles le long de la frontière ukrainienne à la suite des mouvements des troupes russes. À l'issue de la réunion des ministres de la Défense des pays alliés qui s'est tenue en octobre, M. Stoltenberg avait déjà affirmé qu'il était nécessaire de poursuivre le dialogue avec la Russie, surtout actuellement, alors que les relations entre l'OTAN et la Russie se sont dégradées de façon importante, jamais vue depuis la fin de la guerre froide. Mardi, la police chypriote a tiré des coupes de semences dans la ville de Paphos pour disperser un groupe d'environ 200 immigrés. Dans le même temps, des émeutes ont éclaté dans un camp d'accueil près de Nicosie. Dans les 2 cas, les migrants ont jeté des pierres sur les policiers qui ont arrêté plusieurs émeutiers. Selon le communiqué de mercredi matin de la police chypriote, il est impossible pour l'instant de savoir quel était l'élément déclencheur des émeutes. Selon des articles de presse Chypre, les habitants d'un quartier de Paphos se plaignent du fait que les immigrés ont établi une sorte de ghetto dans la ville rassemblant plusieurs centaines d'habitants et que la police ne maîtrisait plus la situation. Selon les données du ministère chypriote de l'Intérieur, 4000 migrants sont arrivés dans le pays insulaire rien qu'en octobre et novembre de l'année dernière.
Selon les statistiques en 2020, par rapport à la taille de sa population, c'est Chypre qui a accueilli le plus de demandeurs d'aide parmi les pays de l'Union européenne. Et finalement, pour le météo samedi, le ciel sera couvert l'après-midi. Les précipitations ne seront présentes que dans l'est. Le ciel sera moins nuageux dans l'ouest. Dimanche, le ciel sera également couvert dans la plupart des régions, mais aucune précipitation majeure n'est prévue. Les températures les plus élevées se stabiliseront entre 0 et 4 degrés samedi et autour de plus 2 degrés dimanche. Pour encore plus d'actualités, visitez nos sites internet attv.com et broyapresse.com. Merci de votre attention et maintenant, les nouvelles en espagnol. Buenas noches, damas y caballeros, y bienvenidos al programa de noticias en idiomas extranjeros de TTV. Mi nombre es Peter Gardos y estas son las noticias en español. La portavoz del gobierno comunicó que el año 2022 comenzará con notables aumentos salariales. El Estado gastará 800.000 millones de florines en aumentos salariales en el sector público y el gobierno ayudará a las empresas a aplicar el aumento del salario mínimo, reduciendo los impuestos en 750.000 millones de florines, dijo Alexandru Sent-Kirai. Estos aumentos salariales no serían posibles sin los buenos resultados económicos y una gestión financiera estable, añadió. A partir de enero, los salarios de las enfermeras aumentarán otro 21% y continuará el programa de aumento salarial de los médicos. Este último aumentará los sueldos de los médicos una media de 2,5 veces con respecto a 2020. También a partir de enero, los salarios de los trabajadores sociales de las guarderías y de la cultura aumentarán un 20%, mientras que los profesores, la policía y los soldados recibirán una subida salarial de 10%, y en febrero los agentes de la ley recibirán una paga extra de 6 meses de sueldo y complementos de armamento. Tristan Azbey, director de la Secretaría de Estado de Ayuda a los Cristianos Perseguidos y del programa Hungría Ayuda, informó en el programa Pircodot de TTV sobre la respuesta del gobierno húngaro al conflicto armenio-azerí y la situación de los cristianos en Oriente Medio. El político informó sobre el éxito de una operación realizada a fines de 2021, mencionando que Hungría Ayuda no solo se ocupa de los cristianos perseguidos, sino también de cuestiones humanitarias. En el conflicto armenio-azerbaiyano, el gobierno húngaro mantuvo conversaciones con su homólogo azerbaiyano para ayudar a Armenia, lo que dio lugar a que Azerbaiyán enviará a Hungría prisioneros de guerra armenios que fueron llevados a Yerevan como regalo de Navidad del gobierno húngaro. Además, Hungría entregó 100.000 vacunas a los armenios. 2 oficiales de la Fuerza Aérea Israelí murieron al estrellarse un helicóptero Atalef del ejército durante un vuelo de entrenamiento frente a la costa de la ciudad de Haifa. El martes, el ejército israelí identificó a los 2 tripulantes muertos en el accidente. El teniente coronel Erez Sahiani y el comandante Shem Fogel. Sahiani ejercía de subcomandante de la base aérea de Ramat David al sureste de Haifa. El helicóptero llevaba una tripulación de 3 personas, una patrulla naval y los 2 pilotos. El patrullero fue rescatado y trasladado al hospital Rambam en estado moderadamente grave. Los 2 pilotos fueron declarados muertos tras los intentos de reanimación. Israel ha identificado el mayor número de nuevas infecciones desde el estallido del coronavirus, casi 12.000.
en la quinta oleada de la pandemia dominada por la variante de virus Omicron. Las últimas cifras muestran que se identificaron 11.978 nuevos contagios en más de 200.000 pruebas realizadas el martes, de las cuales el 6.65% fueron positivas. Nunca antes se habían encontrado tantos portadores de virus en Israel en un solo día desde que comenzó el brote del año pasado. El primer ministro Naftali Bennett informó personalmente de que el primer estudio realizado en Israel demostró que los niveles de anticuerpos en la sangre se multiplicaron casi por 5 una semana después de la cuarta vacunación. Esta semana comenzó la revacunación de los grupos vulnerables y de las personas mayores de 60 años con una cuarta dosis de segundo refuerzo para aumentar la inmunidad al virus. El número de pacientes de COVID en los hospitales ha vuelto a aumentar hasta los 285, de los cuales 125 se encuentran en estado grave y 38 necesitan asistencia respiratoria. En Kazajstán, el estado de emergencia se ha extendido en todo el país después de que los manifestantes de Taldykorgan, la capital de la región de Almaty, derribaran una estatua del expresidente Nursultan Nazarbayev erigida en 2016. En la mayor ciudad del país, Almaty, cuyo aeropuerto fue ocupado por manifestantes el miércoles por la noche, decenas de manifestantes irrumpieron en la sede del Comité de Seguridad Nacional de Kazajstán y tomaron el edificio. El presidente Tokayev anunció más tarde que el aeropuerto había sido retomado y que el ejército se desplegaría para establecer el orden. El miércoles, Kazajstán declaró el estado de emergencia en la capital y en la mayor ciudad del país, Almaty, después de que los manifestantes asaltaran e incendiaran edificios públicos durante los fuertes disturbios. El gobierno alemán quiere evitar los cierres generales a pesar del notable aumento del número de infectados debido a la propagación de la variante Omicron del coronavirus, dijo el ministro alemán de Economía Christian Lindner. No obstante, el ministro de Sanidad Karl Lauterbach afirmó que en cualquier caso serían necesarias más restricciones. Lindner declaró al diario alemán Stuttgarter Nachrichten que en el futuro se evitarán los cierres nacionales y regionales. Añadió que el objetivo era mantener la vida social sin cambios hasta que sea posible y evitar daños sociales. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha convocado una reunión extraordinaria del Consejo OTAN-Rusia a nivel de embajadores que se celebrará en Bruselas el 12 de enero, según informó la oficina de prensa de la Alianza Militar. A base de la información, la reunión ha sido convocada para aliviar las tensiones a lo largo de la frontera ucraniana por el despliegue militar ruso. Stoltenberg ya había dicho tras una reunión de los ministros de defensa aliados en octubre que era necesario reanudar el diálogo con Rusia, especialmente ahora que las relaciones entre la OTAN y Rusia se han hundido al nivel más bajo visto desde el final de la Guerra Fría. El martes, la policía chipriota realizó disparos de advertencia en la ciudad de Pafos para dispersar a un grupo de unos 200 inmigrantes, mientras que también se produjeron disturbios en un campo de acogida cerca de Nicosia. En ambos casos, los inmigrantes lanzaron piedras a la policía, que detuvo a varios alborotadores. Según el comunicado de la policía chipriota, lanzado el miércoles por la mañana, aún no se sabía que había provocado los disturbios. La prensa chipriota informó que los habitantes de un barrio de Pafos se quejan de que los inmigrantes han creado como un gueto donde viven cientos de personas y que la policía ya no controla la situación. Según el Ministerio de Interior chipriota, solo en octubre y noviembre del año pasado llegaron al país insular 4.000 inmigrantes. Según las estadísticas de la UE,
Chipre recibió el mayor número de solicitantes de asilo de la UE en 2020 en relación con su población. Y finalmente, por el tiempo, el sábado estará nublado. Se espera que las precipitaciones se desplacen hacia el este por la tarde y que las nubes disminuyan en el oeste. El domingo permanecerá mayormente nublado, pero poco probable que se produzcan precipitaciones generalizadas y persistentes. Se espera que las máximas diurnas se sitúen en torno a los 0 y 4 grados el sábado y a los 2 grados el domingo. Para más noticias, visite nuestras páginas web www.gttv.com o www.breuerpress.com. Muchas gracias por su atención. Y ahora seguimos con las noticias en hebreo. שלום וערב טוב, כאן ציפי בוכמן וילדבאום עם החדשות בעברית. שנת 2022 תתחיל עם העלאות שכר משמעותיות, כך אמר דובר הממשלה. המדינה תוציא 800 מיליארד פורנט על העלאת שכר במגזר הציבורי, והממשלה תסייע ליזמים ליישם את העלאת שכר המינימום על ידי הפחתת מיסים ב-750 מיליארד פורנט, כך אמר אלכסנדר סנט קיראי. העלאות השכר הללו לא היו מתאפשרות ללא ביצועים כלכליים טובים וניהול פיננסי תקין, כך הוסיפה. החל מינואר שכר האחיות יעלה ב-21% נוספים, ותוכניות העלאת שכר הרופאים ימשיכו. הודות לכך שכר הרופאים יעלה בממוצע פי 2.5 לעומת 2020. גם שכר העובדים הסוציאליים, המשפחתון והתרבות יעלה מינואר ב-20%. המורים, השוטרים והחיילים יקבלו תוספת שכר של 10%, ובפברואר יקבלו עובדי אכיפת החוק מענק של 6 חודשים. אזבט טריסטן דיווח על פעולת ממשלת הונגריה בסכסוך ארמניה-אזרבייג'אן ועל מצבם של הנוצרים במזרח התיכון בתוכנית הטלוויזיה השבועית פיר כדת. ראש מזכירות המדינה שהוקמה כדי לסייע לנוצרים נרדפים בעולם וראש הפרויקט הממשלתי Hungary Helps. הפוליטיקאי דיווח על מבצע מוצלח בסוף 2021 שבקשר אליו הזכיר כי הונגריה עוזרת לא רק לנוצרים נרדפים אלא גם בנושאים הומניטריים. בסכסוך ארמניה-אזרבייג'אן ממשלת הונגריה ניהלה משא ומתן עם שותפתה האזרבייג'נית כדי לסייע לארמניה, מה שהביא לכך שאזרבייג'אן שלחה שבויי מלחמה ארמנים להונגריה, אותם לקחה ממשלת הונגריה הביתה לירוון, בירת ארמניה, כמחווה לחג המולד. בנוסף, הונגריה סיפקה מאות אלפי חיסונים לארמנים. 2 קציני חיל האוויר הישראלי נהרגו בהתרסקות טיסה באימון עם מסוק הטלף של הצבא מול חופי חיפה. ביום שלישי זיהה צה"ל 2 אנשי צוות שמתו בהתרסקות, סגן אלוף ארז סחיג'אני ורס"ן חן פוגל. סחיג'אני שימש כסגן מפקד בסיס חיל האוויר ברמת דוד, דרום מזרחית לחיפה. המסוק הכיל צוות של 3, סייר מחיל הים ו2 טייסים. הסייר חולץ ופונה במצב בינוני לבית החולים רמב"ם. 2 הטייסים הוכרזו מתים לאחר ניסיונות החייאה. מאז פרוץ מגפת הקורונה כמעט 12,000 נדבקים חדשים בישראל זוהו בגל החמישי של המגפה, רובם בווריאנט האומיקרון. על פי הדיווחים האחרונים, 11,978 זיהומים חדשים זוהו, אחרי יותר מ-200,000 בדיקות שבוצעו ביום שלישי. 6.65% מהן היו חיוביות. מעולם לא נמצאו כל כך הרבה נשאים של הנגיף בישראל מאז ההתפרצות בשנה שעברה. ראש הממשלה נפתלי בנט הודיע באופן אישי כי על פי מחקר ראשון בישראל, רמת הנוגדנים בדם קופצת לרמה של כמעט פי 5 שבוע אחרי נטילת החיסון הרביעי. השבוע החלו חיסונים של קבוצות פגיעות ושל אנשים מעל גיל 60, עם מנה רביעית כחיזוק שני להגברת ההגנה מפני הנגיף. מספר חולי קוביד שטופלו בבתי החולים עלה עוד יותר ל-285, מתוכם 125 חולים קשה ו-38 זקוקים למכונת הנשמה. מצב החירום הורחב לכל המדינה לאחר שמפגינים הרסו את פסלו של הנשיא לשעבר נור סולטן נזרבייב משנת 2016 בטלדי קורגן, בירת מחוז אלמטי. עשרות מפגינים הסתערו על מפקדת הנציבות לביטחון לאומי הקזחית וכבשו את הבניין בעיר הגדולה במדינה, אלמטי, שעל שדה התעופה שלו הסתערו מפגינים ביום רביעי בלילה. הנשיא טוקייב הודיע מאוחר יותר כי שדה התעופה כבר תחת שלטון הצבא מחדש, שנפרס לשם השבת הסדר. לפי
נתוני משרד הפנים, בסדרת מחאה היו 8 נפגעים, ומהמשרד נמסר כי אלה נציגי רשויות החוק. בנוסף דווח על יותר מ-300 פצועים. קזחסטן הכריזה ביום רביעי על מצב חירום בבירה ובעיר הגדולה במדינה אלמטי, אחר שמפגינים הסתערו והציתו מבני ציבור במהלך הפרות סדר כבדות. ממשלת גרמניה רוצה להימנע מסגירות כלליות למרות שהתפשטות וריאנט האומיקרון של נגיף הקורונה הובילה לעלייה חדה במספר האנשים שנדבקו. כך אמר שר האוצר הגרמני קריסטיאן לינדנר. שר הבריאות קרל לאוטרבך דיבר על הצורך בהגבלות נוספות. לינדנר אמר ליומן הגרמני שטוטגרטן נחריקן שהם רוצים להימנע מסגירות לאומיות ואזוריות בעתיד. הוא הוסיף כי מטרתם היא לשמור על חיי החברה ללא שינוי לאורך זמן רב ככל האפשר ולהימנע מנזקים חברתיים. מזכ"ל נאט"ו ינס סטולטנברג כינס פגישה יוצאת דופן של מועצת נאט"ו רוסיה ברמת שגרירים שתתקיים בבריסל ב-12 בינואר. כך מסרה מחלקת העיתונות של הברית הצבאית. לפי המידע הפגישה כונסה כדי להקל על המתיחות סביב הכוחות הרוסים לאורך הגבול האוקראיני. בפגישה השתתפו שגרירי נאט"ו ובכירים רוסיים. שכן רוסיה השתה לאחרונה את נוכחותה בברית הצפון אטלנטית בתגובה לגירוש 8 מחברי המשלחת הרוסית של נאט"ו ב-6 באוקטובר. כבר לאחר פגישת שרי הגנה של בעלות הברית באוקטובר, אמר סטולטנברג כי יש צורך להמשיך בדיאלוג עם רוסיה, במיוחד כעת כשהיחסים בין נאט"ו לרוסיה צנחו לרמות שלא נראו מאז תום המלחמה הקרה. המשטרה הקפריסאית ירתה ביום שלישי יריות אזהרה בעיר פאפוס כדי לפזר קבוצה של כ-200 מפגינים, בזמן שהפרות סדר פרצו במחנה קבלה ליד ניקוסיה. בשני המקרים ידעו המהגרים אבנים לעבר השוטרים שעצרו כמה מתפרעים. משטרת קפריסין מסרה הבוקר בהצהרה כי טרם ידוע מה גרם להפרות. על פי דיווחים בעיתונות בקפריסין, מקומיים במחוז פאפוס מתלוננים כי מהגרים הקימו בעיירה משהו דומה לגטו, בו מתגוררים מאות, וכי המשטרה כבר לא שולטת במצב. לפי משרד הפנים הקפריסאי, 4,000 מהגרים הגיעו למדינת העיר רק באוקטובר ובנובמבר בשנה שעברה. לפי הסטטיסטיקה של האיחוד האירופי, יחסית לגודל האוכלוסייה, רוב מבקשי המקלט שהגיעו לאיחוד האירופי הגיעו לקפריסין בשנת 2020. ועכשיו נעבור תחזית מזג האוויר. צפוי מזג אוויר קודר בשבת. אחר הצהריים המשקעים צפויים לעבור למזרח עם התבהרות במערב. חזוי מזג אוויר מעונן ברובו ביום ראשון, אך לא צפויים גשמים רבים. הטמפרטורות הגבוהות ביותר בשעות היום צפויות להיות בין 0 ל-4 מעלות בשבת ובסביבות 2 מעלות ביום ראשון. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו, etitv.com או broyerpress.com. עד כאן החדשות, תודה שהייתם איתנו ושיהיה המשך ערב נעים ושבת שלום.